आंतर्जातिक जोग दिवस यह अवसर में कोलकातार बाघाजातीन ज्योति संघ पड़िया आंतर्जातीय जोग दिवस पालित हो जाइए। 1000 ऊर्ध्व लोक जोगदे जोग करते। जोग गुरु माने जोगर उपकारिता संबंध में आलोचना करते। राज्य जोग प्रभारी जवाहरलाल कर्मकार एवं जयदेव राय कार्यक्रम को उद्घाटन करते। पर जोग गुरु बिथिका राय और प्रताप नायक कार्यक्रम संचालन करते। जोटा 2014 मसीह आरंभ होइछि आमर माननीय प्रधानमंत्री वन अर्थ वन हेल्थ जो रखिछन्ति जो स्लोगान 2025 में तारी उद्देश्य रे आमे आज ज्योति संघ क्लब रे योग दिवस पालन करूछु। আমরা এখানে একাদশতম বিশ্ব যোগ দিবস পালন করছি। সেই 2015 সাল থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল অলরেডি 10 বছর আমরা পেরিয়ে গেছি এবং আমাদের এই যোগের আঙিনায় রোগ মুক্ত করার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। আমাদের রামদেবজি মহারাজের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এই কর্মযোগ শুরু করেছি। সুতরাং সকলকে রোগ মুক্ত করা আমাদের দায়িত্ব। সুতরাং সকলকে বলবো করযোগ রহণীয়। आध्यात्मिक मानसिक शारीरिक तीनटे जाक सुस्थ रुए। एबे पिलामानक पई जोग भी निहाती दरकार, बड़ मानक पई भी दरकार। समस्ते योगाकर कर जोग रह निरोग এইটাই আছে। ভারতবর্ষ পুরা রোগমুক্ত হবে। তো আমরা প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আমরা সমবেত হয়েছি একাদশ বিশ্ব যোগ দিবসে। সেখানে আমাদের মেন থিম এক ওয়ার্ল্ড এক স্বাস্থ্য। সমস্ত তহসিল মিলিতভাবে একসঙ্গে একইভাবে সুস্থ থাকার, সমাজকে ব্যক্তিগতভাবে সুস্থ থাকার সংকল্প নিয়ে আজকের এই বিশ্ব যোগ দিবসের প্রোটোকল শুরু করেছি।